Buenos días, tarde, noche, cuando esté poniendo. Señores, vamos a jugar este juego. Se llama, como dice ahí en el título, Children of Morta. Tal vez sea ya un par de años que lo voy a jugar aquí en el canal para que veamos cómo nos va. Si nos gusta, o sea, si les gusta a ustedes y les tinca que sigamos o terminemos este juego. Realmente igual tiene para rato, pero podemos. Así que vamos a darle. Jugando bastante rato, pero no avancé mucho. O sea, derroté la primera parte del juego, pero más que eso no. Así que vamos a darle. Espero que se escuche bien el audio. Se escucha muy fuerte. Metí mi partida y le bajé un poco, me lo puse medio para que no esté tan fuerte. Margaret awoke, startled, a cold sweat clinging to her. She gathered her thoughts. Súper lindo el juego visualmente. Aged wood creaked, echoing through the quiet rooms. Near the house stood a shrine to Rhea Dana, goddess and daughter of the land, of Rhea and a being of comfort. Margaret sought answers. But the goddess did not speak. There was only the faint whisper of something dark, something hungry. De hecho, cuando lo jugué no le puse mucha atención a la historia, así me va a servir. The old seer's bones felt the weight of their age as she climbed. Prestándole más atención a la historia, no The only thought on her mind, tanto igual. has it begun Prestando again? atención a jugar, pero también disfrutando del juego. La historia es visualmente. John's mission would be a simple one. He was to investigate Rhea's greatest shrine. His mother presented him with a fresh divinity shard. Cristal de la vida. From his brother came a newly sharpened sword. No nombra el escudo, pero igual pasó un His wife gave him a kiss, and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. Comienza el tutorial. Si a ustedes les gusta este juego, ya se lo saben porque la mayoría lo he terminado. Hay algunos que ni siquiera lo conocen, como yo no lo conocía. Tú puedes Rhea, a land long forgotten, a place of unimaginable beauty. imaginar. Como decía, si les gusta denle like, obviamente, para que sigamos mantengamos jugar un buen rato, para que conozcamos más o menos. It first appeared as sludge given life, slithering creatures, Y así small and más vile. videos, más episodios, más capítulos. Para seguir con este juego.
A wall, impeding further progress. A battle was certain. Banished by light itself, the corruption abated, leaving the shard cold in hand, dark, in need of life. Corre como este requiere un esquema para abrirse. Pueden encontrarse gemas en diferentes lugares, como el cadáver de este animal. The shard grew warm, humming softly from the harnessed energy. Los enemigos que reciben daño estallan en llamas. Una gracia divina, un objeto poderoso que te ayuda en una purificación. Before him was now one more dangerous than those that came before. Ganas experiencia al matar enemigos. Al llegar a cierta cantidad de experiencia obtendrás puntos de habilidad. Puedes usar los puntos de habilidad para mejorar tu capacidad para el combate en el árbol de habilidades. Puedes usar sus puntos de habilidad cuando consigues suficiente experiencia. Lo típico de todos los juegos cuando uno va subiendo de nivel y va desbloqueando habilidades. Gasta sus puntos de habilidad para aprender nuevas habilidades. La descripción de la habilidad seleccionada se puede ver en el panel de la derecha. Invoca la espada de los cielos que cae sobre los enemigos de John. A medida que gasta puntos de habilidad se van desbloqueando más habilidades. Ahí. Mi intención es por ahí. Goblins, a familiar threat, albeit farther out than usual. Cuando lo jugué, el anterior, un poco tiempo que jugué, no viene por este lado, lo estamos viendo ahora. Inherently violent and ill-bathed, goblins were an unfocused but constant threat. Este pedazo me lo salté. Así que fue ahí. Magnificent, but dangerous, a land of love found and of love lost. Before him was sacred ground, left untouched in days gone by. Remaining calm and collected, the shock of his heart-skipping beats was concealed in expert fashion. Su hija, creo. Bueno. Before him stood Linda, his eldest daughter, with bow and quiver at the ready, determined to do her part. Crea una aura temporal que da Before the Guardians were not beasts feeding, but monsters consuming.
destroying others. They corrupted and distorted, creating even more hungry husks. Both father and daughter gathered their thoughts, their hearts heavier than before. How would they explain what they had witnessed? Fácil de responder. The ancient tree had been cut down. Together, father and daughter described the horror, the creatures dripping with decay that slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption, a cruel entity spoken of only with hushed voices, an ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Bergsons' duty was to stand against this devouring deluge of death. Kevin was also eager to do his part in the family's fight, especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Bergsons of old had done in the past, they would need the assistance of the sanctuary. Given to the Bergsons by Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task: to activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's 3 spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the 3 spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. Como les comenté anteriormente, esta es la única parte que pasa. Juegate. Perdón. Esa es la única que pasa. De hecho va a ser esta, la primera. Estoy en la segunda, que es la de la izquierda, y la última la de medio. Esta la pasé con John. Así que vamos a jugar con el mismísimo. A celestial shard chipped directly from the ancient crystal in the sanctuary. It would be the Bergsons' lifeline, a tether to pull them back home before death's fateful whisper. Un segundo. ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estamos bien. Sigamos.
progresemos. Este juego se juega con palanca. Cuando progresemos, just out of her line of sight. Too many for her alone, threatening the lives of innocents. Aproveché que no me está pegando. Linda's true strength, however, was her foresight to assess a situation, to request assistance when required. Aquí cada vez que uno juega los niveles son diferentes, no todos son iguales. Solo así más emocionante. Se llama acá el dinero de Disculpen. Así.
Subí de nivel, ¿no? No hay nada por abajo. Ese control portátil de la sala final. El pulsado hacia arriba para transportarte hasta él. Que lugar este piso. Exacto. Dicen que te dan una gracia divina. Vamos bien por ahora. Ojalá te gustó el The juego. thinnest strands of white fibers coated the ground and walls, evidence of the silk caverns living up to their name. Igual lo pueden descargar, comprar. ¿Qué hice? Bueno. No sé por qué, no sé. ¿Qué pasa?
el lopete. Tengo que pelear, ¿no? Sí. Love, truly a divine emotion, especially during dark days. Love had motivated this mother to lay down her life for her cub. While love now compelled the young one to try and rouse her from eternal slumber. And it would be love welcoming the new orphan among the Bergsons. The Bergson began to slip away, wondering if this was death. They gasped for air as the celestial shard brought them back, a sensation no hero could become accustomed to. As she heard John and Linda describe their foray, thoughts rushed through Margaret's head. The corruption had amplified the creature's wickedness, and no longer were they part of the harmony of the Rhea. With the new threats looming, Margaret asked Ben to prepare his workshop. He would have to take charge of enhancing the warrior family's weapons and armor. También este juego es un jugar de dos, o sea, de dos players. Cuando uno baja a las cavernas, se juega de dos igual, da la opción. Although in the safety of the Bergsons' house, the young cub was not yet free from danger. Exhaustion racked the animal's body, its chest heaving for even the smallest of breaths. The family believed several plants found deep in the nearby caves, combined together, could serve to remedy the situation. El tío Ben puede mejorar el equipo de los Bergson. Uncle Ben reached out to the familiar warmth of the forge. If they were to reach the top of Mount Morta, their equipment would need to be of the highest quality. Bueno, y nada, lo vamos a dejar por acá. Un video cortito porque vean si les gusta el juego y ya la próxima vez vamos más tiempo, quizás más directo, quién sabe. Así que nada, síganme en mis redes sociales, están aquí en la descripción del video. Denle me gusta al video si les gusta, compártalo, me ayudaría un montón. Suscríbanse. Y estaríamos todos. Les agradezco mucho que hayan visto. Ojalá les guste el juego, búsquenlo, igual es bueno, y lo pueden jugar ustedes. Y si me quieren seguir a mí para que termine el juego, genial igual, ¿ya? Nos vemos. Hasta pronto.